حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار انڈیا میں ہے، بٹھنڈا میں۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ بابا رتن ہندی، آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی اپنے پرانے وقتوں کی بات سنائیں۔ بابا رتن ہندی اب ان کو اپنی زندگی کا پچھلا دور، اس کے واقعات سنا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری عمر 14-15 سال تھی، اور میں قافلے کے ساتھ عرب ممالک میں جایا کرتا تھا، اور وہاں سے سامان لا کر پھر ہندوستان میں بیچا کرتے تھے۔ میں قافلے میں شریک تھا، مکہ پاک کی وادی سے ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، اور بارش تیز ہوتی چلی گئی، بارش ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے وہاں۔ اب جب بارش تیز ہونے لگی تو پانی کی ندی بھی بہہ نکلی، بکریاں پتھروں پر چھلانگیں لگا کر اس ندی سے پار نکل گئی۔ وہ بچہ کھڑا تھا، ہمارا قافلہ قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بچہ اس ندی کو کراس نہیں کر پا رہا۔ میں اپنے قافلے سے ہٹ کر اس بچے کے پاس گیا اور میں نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور جس طرف بکریاں اس کی نکل گئی تھیں اس سائیڈ پر ندی کراس کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اس بچے نے مجھے عربی میں دعا دی جو میں نہ سمجھ سکا اس وقت۔ پھر اس نے 2 قدم اٹھا کر پھر دعا دی، جو میں نے بعد میں ٹرانسلیٹ کروائی، تو اس دعا کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، یہ مفہوم تھا اس کا۔ پھر اس بچے نے 2 قدم اٹھایا اور فرمایا اللہ کرے تیری عمر دراز ہو۔ پھر 2 قدم لیے، پھر میری طرف مڑ کے دیکھا اور مڑ کے فرمایا اللہ کرے تیری عمر دراز ہو۔ 7 مرتبہ درازی عمر کی دعا دی۔ خیر، ہم سامان وغیرہ خرید کر عرب ممالک سے واپس انڈیا آ گئے، اور اس واقعے کو 45-50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہاں آنے کے بعد ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا، اور جب لکڑیاں کاٹتے تھے تو کئی دن ہم پھر جنگل میں ہی رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر چاند کی طرف پڑی۔ چاند چمک رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید میری نظر کا کوئی قصور ہے۔ میں نے ساتھ والے دوست کو کہا کہ تجھے بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، 2 چاند نظر آ رہے ہیں آسمان پر۔ اس نے دیکھا تو اس نے بھی گواہی دی کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، سب نے گواہی دی کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے کچھ ڈر محسوس کیا کہ یہ کہیں قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی تو نہیں ہے، اور ہم نے بس اپنا جتنی لکڑیاں کاٹی ہوئی تھی وہ ساری سمیٹی، اور ہم شہر میں واپس آ گئے۔ اور شہر میں آ کے ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، تو جنہوں نے یہ رات واقعہ دیکھا تھا تو انہوں نے گواہی دی، جو نہ دیکھ سکے وہ نہ دیکھ سکے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بڑا تجسس تھا اس بات کا۔ خیر، قصہ مختصر کہ اس واقعے کو بھی 3-4 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔
2-3 माह का अरसा गुजर गया है कि हमारे शहर में भटिंडा में एक काफिला अरब ममालिक से आया, और वो काफिले ने आके जब पड़ाव किया तो मुझे तो इस चीज का बड़ा तजस्सुस था कि मैं जाकर पूछूं कि किसी और मुल्क में भी ये चांद के 2 टुकड़े नजर आए हैं। तो मैं वहां पहुंचा और वहां जाकर मैंने काफिले वालों से पूछा कि आपने भी देखा, अरब ममालिक में भी देखा गया कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं? काफिले वालों ने कहा कि हाँ, हमने भी देखा, चांद के 2 टुकड़े हुए थे, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। बाबा रतन हिंदी आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने नबी होने का दावा किया है, लोगों ने आकर इनसे दलील तलब की कि आप अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। उन्होंने ऐसे उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा इधर चला गया, एक इधर चला गया। और कुछ देर के बाद जब सब लोगों ने देख लिया तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों टुकड़ों की तरफ इशारा करके दोबारा उनको मिला दिया। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं कि मैंने इस किस्म का वाकया कभी न देखा था न सुना था, और मैंने सोचा कि इस किस्म का औताद, और ये हिंदू पैगंबरों को और इनको औलिया को ये इस तरह के औताद कहते थे, इनसे तो मिला जाना चाहिए, मिलना चाहिए इनसे। बस मैंने काफिले की तैयारी शुरू कर दी और 3-4 माह मुझे काफिला बनाते बनाते लग गए, और बिल आखिर मैं काफिला लेकर मक्का पाक जा पहुंचा। मेरा तजस्सुस यही था कि वहां जाकर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलूं। मैंने वहां जाकर पूछा कि यहां मोहम्मद नामी कोई शख्स है? मक्का वालों ने कहा कि यहां थे, लेकिन अब कुछ अरसा से मदीना चले गए हैं, अगर उनसे मिलना है तो आपको मदीना जाना होगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतनी दूर से अगर मक्का आ सकते हैं तो मदीना फिर कौन सा दूर है। हमने मदीने की तरफ सफर शुरू कर दिया, और जब हम मदीना पहुंचे तो मैंने वहां जाके पूछा कि मोहम्मद अरबी रजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिले? लोगों ने कहा कि वो मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा है। बस मैं पहुंचा वहां और मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम बोसी की। बाकी जो मेरे साथ लोग थे वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम बोसी करके बैठ गए, और मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपके पास कोई शख्स आता और वो दलील तलब करता तो आप उसको दलील देते। आपने दलील दी एक जगह पे तो चांद के 2 टुकड़े हुए, मैंने वो 2 टुकड़े चांद के टुकड़े मैंने इंडिया में बैठकर देखे, इन लोगों ने भी देखे। या रसूल अल्लाह, अब हम कोई शर्त लेकर नहीं आए कि आप हमें कोई शर्त, हम आपके ऊपर कोई शर्त रखें कि आप दलील दें तो फिर हम इस्लाम कबूल करेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया और गैर मशरूत तरीके से मैंने इस्लाम कबूल करना है, लेकिन अगर आप कोई मुजज़ा दिखा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरा ईमान तो पुख्ता है, इन लोगों का ईमान हो जाएगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं साथ बैठा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कंधों पर ऐसे हाथ रखा और फरमाया, बाबा रतन हिंदी, क्या तेरे लिए ये मोजज़ा काफी नहीं था कि जब तुमने हमें कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई थी और हमने तुम्हें 7 मरतबा दराज़ी उम्र की दुआ दी थी,
तुम्हारी उम्र भी 700 बरस होगी, क्या ये मौजज़ा काफी नहीं? पांव तले से मेरे जमीन निकल गई। मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, वो बच्चे आप थे जिनको मैंने नदी क्रॉस करवाई थी? फरमाया हाँ, वो मैं था। हाय 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 हाय, आंसू जारी हो गए बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वाकया हदीस पाक की किताबों में आता है। अब मेरा विजदान की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी भी शख्स ने कोई खिदमत भी की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका अजर उसको दिया। अब ये भी खिदमत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बचपन में बाबा रतन हिंदी ने क्रॉस करवाई थी, नदी क्रॉस करवाई थी अपने कंधों पर बिठाकर। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफकत को यह गवारा ना हुआ कि कोई खिदमत करने वाला, बेशक वो हिंदुस्तान में बैठा हो और मरने के बाद वो जाए जहन्नम में, हुजूर की मोहब्बत और शफकत को गवारा ना हुआ। और मेरा विजदान कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये चांद के 2 टुकड़े किए भी इसी वजह से। मैं अपने विजदान की बात कर रहा हूं, फतवे ना लगाएं प्लीज। चांद के 2 टुकड़े किए, उधर से हजरत बाबा रतन हिंदी की नजरें उधर उठवाई गई, उन्होंने देखा, फिर तजस्सुस पैदा किया गया, फिर काफिले को वहां भेजा गया, फिर तस्दीक करवाई गई, फिर वो इश्क की आतिश बढ़ाई गई और फिर उनको बुलाया गया और बुलाकर जहन्नमी होने से बचाकर जन्नत वाला बनाकर भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का ये आलम है कि कोई भी शख्स आका अलैहिस्सलाम की कोई खिदमत करता है या हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम उसको उसका अजर अता फरमाते हैं। बाबा रतन हिंदी को भी अजर अता फरमाया। मैं ये वाकया एक जगह सुना रहा था तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा कि राव साहब आप ठीक कहते हैं, मैंने हजरत बाबा रतन हिंदी के मज़ार अक़दस पर मैंने हाजिरी दी है और मैं भटिंडा का रहने वाला हूं और उनका मज़ार अक़दस वहां पर मौजूद है और वो सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्र भी उनकी 700 बरस हुई थी। बंद कर।